For problem number 7, we have the function y is equals to arc sine of x over a plus the square root of a squared minus x squared all over x. So, para makuha na to iya first derivative, kay kuhaon anay nato tagsa-tagsa ang derivative sa first term, which is kaning arc sine x over a. Unya, ato siya i-add sa derivative sa second term, which is the square root of a squared minus x squared all over x. So, mag-assign ta kaning first term mo ni siya si u, then assign sad nato nga kaning second term is si v, then kuhaon nato tagsa-tagsa ilaha derivatives, then ato i-add. So, we have u is equals to arc sine x over a. So, arc sine x over a. So, ari kabantay ta nga naay na-involve nga arc sine. So, kana siyang arc sine, it is an inverse trigonometric function. So, we need to apply the formula for solving the inverse trigonometric function. So, we have the formula sine negative 1 of u is equals to du 1 minus u squared. So, mao ni siya ang formula to find the derivative of the inverse trigonometric function of sine. So, let's apply this formula to find the derivative of this equation. So, we have u is equals to sine negative 1 of x. So, ari sine negative 1 of u, wherein ang kaning arc sine is equivalent ra sad siya sa sine raised to negative 1. And then, ang u diri is kaning x over a. So, mo nang ang gibot ang area is x over a. So, kana siya. So, sa numerator, ato ibutang ang derivative sa u. And ang derivative sa u, we have kani siya x over a. Kani siya, ako lang ni siya i-explain gamay na idea. So, kani si a, constant ni siya. More siya any number. So, for example lang ni siya. So, example na atay x diri din kunong hay 7. So, kani siya, mura ni siya imaginary nga 1 ang kanang x. So, bali mura ni siya ginana 7x 1 over 7 of x. Nya para makuha na tong derivative ani kay times na to siya sa exponent sa x. So, may mo siyang 1 over 7 times 1x 1 minus 1, which gives us 1 over 7. Diba? So, sa x over a, mura na siya og kanang 1 over a of x. So, para makuha na to iha derivative, ato siya i-multiply sa exponent sa x. So, we have 1 over a of x 1 minus 1. So, we have 1 over a. So, ang derivative sa u or ang derivative sa kanang x over a is 1 over a. So, dili ta magamit og kanang quotient rule bisan taog na siya numerator or denominator kay ang a area is constant. Dili siya variable. Unless if variable siya, pwede ta mo gamit sa quotient rule. So, ato ni siya ibutang ang value sa du kaning 1 over a sa numerator. So, we have 1 over a lang. 1 over a. Then, copy na to ang square root. Then, copy 1 minus u squared. Kani siya u squared. Then, ang u na to is x over a. So, ato ra ni siya a squared. So, quantity x over a squared. So, mao ni siya. Nya, ato lang i-simplify ang denominator. So, applying laws of exponents, ato ni siya i-distribute sa numerator o denominator. So, we have kung lang siya ibutang area. So, we have 1 over a, then the square root of 1 minus x squared all over a squared. So, mo na siya. Na x squared over a squared na siya tungod kay ang kani, ako siya kanang distribute, applying laws of exponents. So, ari para mas makuan siya, ato siya i-minus. So, kaning 1 na siya over nga 1 ara. So, applying subtraction of fraction. So, mangita ta og common denominator nila. So, we have 1 over a. Then, ang ato common na denominator is a squared.
So we have a squared. So a squared divided by 1 is a squared. Then times 1 is a squared ra gihapon. Then a squared divided by a squared is 1 times negative x squared is negative x squared. So square root. Pero wala pa ni siya nahuman kay ato pa ni i-divide ang numerator ug ang denominator. So dividing them, we have 1 over a divided by square root of a squared minus x squared all over the square root of a squared. So kani, so nganong ang numerator ug ang denominator nagka square root. So since sulod man sila kaning numerator ug denominator sa usa ka square root, so ako gi-distribute ang square root tagsa nila. So kana siya. And then once we mag-divide yan ito fraction, so ma-flip ang numerator mahimong denominator, ang denominator mahimong numerator. So 1 over a ini siya. So we have a na lang ni siya ang dira. So nganong na a na lang na siya, so kani cancel na magud ni siya kay 2 nya square root good niya ang pilang root sa square root, so 2, so cancel na siya. Ang mabilin a na lang, so mo nang a ang naa diri. Then ang kani wala siya, so a squared minus x squared. So kana siya, so ato so we have multiply na nato, so 1 times a is a, and a times square root of a squared minus x squared is a is square root of a squared minus x squared. So kana siya, and then kani ma-cancel na sila. Ya, na lang ni 1 ara, since naman ni coefficient tagsa-tagsa nga 1. So mahimong 1 over square root of a squared minus x squared. So this will be the derivative of the first term, kaning arc sine of x over a. So ito na siya i-box. So nakuha na nato ang derivative sa first term. Then ang sunod na itong nakuha na sa derivative kay ang second term. So we have here, let's say nga kanang ang second term is b. So we have the square root of a squared minus x squared over x. So ato lang ni ang kaning numerator, ato lang siya i-rewrite into na ay fractional exponent. So we have ma-equal na siya og x, then a squared minus x squared raised to 1/2. So na-express na nato ang numerator nga na ay fractional exponent. So let's apply quotient rule. So giingon sa quotient rule nga square the denominator, then sa numerator copy the denominator, then derive the numerator minus copy the numerator and derive the denominator. So let's apply product rule. We have dv equals to square the denominator, so square ng denominator which is kani, copy the denominator times the derivative sa kani. So ato siya kuan og derivative, so butang na tagana dito. So we have a squared minus x squared raised to 1/2. So para makuha nato ang derivative sa numerator, kailangan natin i-apply ang chain rule. So using chain rule, we have 1/2, then copy ang u, a squared minus x squared, then 1/2 minus 1 is negative 1/2. So ang nakuhaan pa na itong derivative isang outer, so i-times pa nato siya sa derivative sa u. So ang derivative sa a squared, since a is constant, so 0 ra dyan na siya. Then ang derivative sa negative x squared is negative 2x. So simplify nato si negative 2x, times nato sa 1/2. So na siya over 1 ara. So 1 times negative 2x is negative 2x. Then 2 times 1 is 2. Then copy na lang ni siya, a squared minus x squared raised to negative 1/2. Then kani ma-cancel ni siya. Negative 2 divided by 2 is
mahimo siyang negative x a squared minus x squared raised to negative 1/2. So mo ni siya ang derivative sa numerator. Sa numerator pa lang ni siya, dili pa ni siya sa tibuok nga kuan nga sa term gyud. So mo ni siya ang derivative ani kani mo ni siya. So ato ni siya ibutang area. So we have negative x quantity a squared minus x squared, negative x quantity a squared minus x squared, a squared minus x squared raised to negative 1/2. So, mana na siya. Copy the denominator, derive the numerator, minus, copy the numerator. So, copy the numerator, a squared minus x squared, times the derivative sa denominator. Ang derivative sa x is 1. So, ato i-simplify. Kani siya, ato inaog. Kani, since naman siya yung negative ng exponent, ato inaog para positive iya exponent. So, we have dv equals to x, then ang mabiling na lang si negative x, then square root of a squared minus x squared. So muna na siya kani siya, ako ni siya ani ni siya negative x, kay mo ni siya ang mabiling sa numerator, then kani kay panaog man siya para mo positive iha exponent, then ako na lang sad siya gi-express as radical, then minus square root of a squared minus x squared times 1 is same ra. So a squared minus x squared ana siya, then denominator. So kani sa diri ato ni siya i-multiply area. So x naman siya over 1 area no, di ba? So x times negative x is negative x squared, and 1 times square root of a squared minus x squared is a squared minus x squared ra gihapon, minus square root of a squared minus x squared. So copy ra siya, then ang denominator. So para mas makuan pa siya, ma-simplify pa gyud, ato gamiton ang subtraction of fractions, wherein kani siya na siya over 1. So finding their common denominator, since 1 man ni siya, then kani is square root of a squared minus x squared. So, ila common denominator is kani gyapon. So, applying them, copy lang denominator, then kani a squared minus x squared. So, kani siya. Mo na ang common denominator sa kaninila. So, applying subtraction of fractions, so we have square root of a squared minus x squared divided by sa kani is 1, then i-times nato by negative x squared, we have negative x squared, then minus siya tungod minus ni siya ari. So ari na to sa second term. So square root of a squared minus x squared divided by 1 is square root of a squared minus x squared, then i-times nato sa kani is copy sila duha. So we have a squared minus x squared, then square root of a squared minus x squared. So, nainani na double siya kay tungod i-multiply nato. I-multiply ang kani sa diri. So, na double siya. So, diri once we multiply them, matangtang ang square root, then ang mahabilin kanina lang. So, dv is equals to negative x squared minus, then i-multiply nato sila, matanggal ang square root. Then, ang mahabilin a squared minus x squared over the square root of a squared minus x squared all over x squared. So, ano siya. So, mana siya. So, simplify further na to ang numerator. Ato ni, ang kani, i-distribute ang negative. So, we have dv is equals to, copy ang denominator sa numerator. So, we have negative x squared. Then, negative times a squared is negative a squared. Then, negative times negative x squared is positive x squared. So, ana siya. Then, copy ang denominator. So, makabantay tanga na ay like terms. Then, so ato sila i-combine. So, we have negative x squared o positive x squared. So, makancel na sila.
mahimo na lang na ang mahabilin na lang is si negative a squared all over a squared minus x squared, copy denominator x squared. So hapit na nato makuha iya derivative, ato na lang ni siya i-divide. So applying division of fractions, we have negative a squared over the square root of a squared minus x squared divided by x squared. So kana siya, di ba naman siya over na 1 araa, and once we divide fractions ma-flip, so ato i-flip ang kani. So mahimo siya negative a squared over the square root of a squared minus x squared times 1 over x squared. So mahitabo negative a squared times 1 is negative a squared, and square root of a squared minus x squared times x squared is x squared square root of a squared minus x squared. So more na siya ang derivative sa second term. So second term pa lang ni siya. So since nakuha na nato ang derivative sa second term, which is kani gikan ari kanang square root of a squared minus x squared over x, and nakuha na sad nato ang derivative sa first term, which is kana siya, then diri nato nag-base sa arc sine x over a, then ato na sila i-combine since ang tinud yang equation is plus. So mo ni nga tinud yang equation, so we need to combine the derivative of this first term and the second term to get its derivative sa whole na function. So ako lang gi-rewrite ug balik ang mga values nga na-solve na. So we have the derivative of u and the derivative of v. And para makuha nato ang derivative sa whole nga function, we need to add them. So we have y prime is equals to kani derivative niya. So we have 1 over the square root of a squared minus x squared plus the derivative of the second term. You have negative a squared over x squared square root of a squared minus x squared. So kabantay mo na ay plus, diba? Din na ay negative. So so ato na lang ni siya diretso ilisan og negative, since once mag-add ta nya na ay ang usa ka term kay negative, so mura ra sa taog mag minus. So ilisan ni nato siya og minus. So y prime is equals to 1 over the square root of a squared minus x squared minus a squared over x squared square root of a squared minus x squared. So kani siya. So para mas ma-simplify siya, ato i-apply ang subtraction of fractions. So since dissimilar fraction man ni sila, so mangita ta og common denominator, and ang common denominator nila is x squared square root of a squared minus x squared. So we have x squared square root of a squared minus x squared. So applying subtraction of fractions, we have ang kani ato i-divide ani. So once ato ni siya i-divide, ma-cancel ni siya, mahabilin si x squared, and then si x squared i-times nato sa 1 will give us x squared. And kani siya ato i-divide ani, mahimong 1 since ato ra siya gi-divide by itself, and then i-times nato ang 1 sa a squared will give us negative a squared. So negative siya tungod ani. So kana siya. So kaning sa numerator, pwede na nato siya himuon nga kanang ipagawas gali nato ang negative. So main ani siya ay negative, then a squared minus x squared. So nganong nainani man siya. So once ato siya i-multiply, equivalent ra siya ani. So we have negative times a squared will be negative a squared, and negative times negative x squared kay x squared. So, mo na siya. Then, copy na lang ang denominator. We have x squared square root of a squared minus x squared. So, actually, simplify na dyan ni siya. Pero, namanggoy, ang catch niya kay naa siya radical sa denominator. And then, mas okay if ato ni siya i-rationalize para matanggal ang kanang radical sa denominator. So, rationalizing fraction. So, we have
a squared minus x squared, square root of a squared minus x squared. So, mag-rationalize gaya ta, mura na taog ka nang nag-multiply gani og fraction. So we have kani negative quantity a squared minus x squared multiplied by square root of a squared minus x squared will be copied. Copy lang nato siya. So a squared minus x squared is square root of a squared minus x squared. Then kani ato sila i-multiply, so copy lang gihapon. So ari sa denominator, kani once ato ni sila i-multiply, matanggal ang radical na sign. And ang mahabilin ang sulod sa radical. So ato siya inanaon. So y prime is equals to negative a squared minus x squared square root of a squared minus x squared. Then x squared quantity a squared minus x squared. So, mo ni siya. Nainani siya tungod kay ato siya gi-multiply ang kaning duha, natanggal ang radical, nahabilin ang sulod sa radical. So, ari sa numerator sa denominator na ay common, di ba? So, naatay makancel. So, mo ni siya si a squared minus x squared, a squared minus x squared. So, cancel na siya. So, this will give us negative square root of a squared minus x squared all over x squared. So, mo na ni siya. So, this will be the final answer for problem number 7. So, this is the answer.